آئی عید تے ڈھول نہیں آیا, آئی عید تے ڈھول نہیں آیا, وے میرو رو حال ونجایا, وے میرو رو حال ونجایا. اپنے ملک کی چاہیے اپنے ملک دی عید ہے, اپنے علاقے دی عید ہے, اس سے عید نال اتنے تو تساں گھر سمنا ہے. جیسے میں دیکھتا ہوں کہ اوکے تو میں ویڈیو والے کو بلا کے خود ہلانا شروع کرتا تھا تو لوگ سمجھتے کہ میں نہیں بناتا کچھ بھی, وہ بس انہیں کا ماحول. کھانے میں خود کڑھائی بنایا کرتے تھے, تو کیونکہ بکرا ذبح ہو جاتا ہے سارا تو اسی میں ہم کڑھائی وہ بابا خود بنایا کرتے تھے. لیکن اب یاد آتی ہے کہ وہ بابا کے ساتھ ضرور گزارنی چاہیے. اب احساس ہوتا ہے رحمت ایک عطا کی میری, اللہ نے ایک رحم فرمایا ہم پہ. پہلی بیٹی میری پیدا ہوئی, اور یہ عیدی بچتی تو نہیں تھی, ہمیشہ مائیں لے جاتی ہیں یہ عیدی. وے ڈھولا پردیسی مایا پردیسی کدا والی آسی وطنا تے. تو عمران مجھے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 3 دنوں کے لیے جو ہوتے ہیں نا, مجھے اسپیشلی بیگ میں ایک ہوتا ہے لڑکا وہ رکھواتے ہیں. عمران روکھڑی جو ہیں انہوں نے باپ کی طرح سنبھالا. بچپن کی عیدیں وہ کمالی دی ہوتی ہیں. دیدار بہت اچھا ڈانس کرتی ہیں ماشاءاللہ, بہت پیارا ڈانس کرتی ہیں وہ. تو شان بھائی مجھے آپ کہہ رہے تھے کہ ٹینٹ بڑی اچھی لگ رہی ہے, تو آپ کا بھی ارادہ ہے کبھی ٹینٹ کروانے کا؟ فضا بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. کسی ذریعے پاکستان پہنچوں, میں جہاز سے بھی بڑا ڈرتا ہوں. کارز میں مجھے ہونڈا نیو شیپ میں جو آتی ہے میں ہر سال لیتا ہوں جی. وہ بن تقدیری اوکھی گئی آئے جیڑی میں نم چاندی, اوکھا ویلا آن دکھائے ہائے ہائے میں مر جاندی. او تھکی تھیاں تھیاں تین گول گول کے روندی رہیاں رہیاں, بوا کھول کھول کے تھکی تھیاں تھیاں. وہ پھر کہتے ہیں کہ ہاں جی پہلے تو یہ بتائیں یہ اسلحہ کہاں ہے آپ کا, سنگر کی کون سی پارٹی ہوتی ہے آپ بتا دیں مجھے. لیکن مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہے, آپ فرق رکھیں. میوزک نہ تو سٹائل جدت لے آؤ تھوڑی. میں جدت آندھی تو میرے بہت فائدہ اس نال حاصل ہوئے, مکمل ویڈیو دور میں شامل ہویا, پھر میں ویڈیو اچھی کوشش کی کہ عوام نو دیا. آ پردیسی ڈھول میں اڈے اتے کھلیو ساں میرا ڈھول میں بالکل کلیو ساں. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. اور عید کے دن ہم نے سوچا کہ ہم اپنے کسی دوست کی طرف جائیں. دوست پھر ہمارے ذیشان روکھڑی صاحب بہت اچھے دوست ہیں. ہم نے ان سے ٹائم لیا, ہم نے کہا جی آپ کے گھر آنا ہے, عید آپ کے ساتھ منانی ہے, کھانا بھی کھانا ہے. ان کی محبت انہوں نے ٹائم دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ذیشان روکھڑی. ذیشان بھائی تھینک یو ویری مچ. سر آپ کا بہت شکریہ, اور بہت بہت عید مبارک ہو جتنے بھی آپ کے دیکھنے والے ہیں, ہمارے پورے پاکستان پوری دنیا میں مسلمان سب کو عید مبارک. تھینک یو ویری مچ جی. پہلے رمضان کا بتائیں, عید کی باتیں تو ہوگی, رمضان کیسا گزرا آپ کا اور کیا مصروفیت ہوتی ہے رمضان میں؟ رمضان ماشاءاللہ ایک برکتوں والا مہینہ ہے اور اللہ کا چنا ہوا مہینہ ہے. اس میں تو یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں یہ مہینہ. تو بہت اچھا گزرا ماشاءاللہ. کچھ ٹائم میرا اپنے علاقے میں, کچھ ٹائم اسلام آباد میں اور کچھ لاہور میں, تو تینوں جگہ بھی, کیونکہ آڈیو ویڈیو کا کام ہوتا ہے ہمارا ان دنوں میں, ہم وہ بھی مکمل کرنا ہوتا ہے, تو وہ بھی کیا, اور ساتھ ساتھ روزے بھی. اور رمضان میں کیا ترتیب ہوتی ہے, خاص کیا چیز کھاتے ہیں سحری یا افطاری میں؟ سحری افطاری میں سر آج کل تو ابھی کو گرمیاں سٹارٹ والے روزوں میں تو یہ تھا کہ گرمی کا زور نہیں تھا اتنا زیادہ, بارشیں ہوتی رہیں, لیکن ابھی گرمی کا ماحول ہو گیا تھا کچھ دنوں میں, تو پانی بندہ زیادہ پیتا ہے آپ کو پتہ ہے اس میں. اور اس کے علاوہ بس یہی ہے کہ جو ہمارے عام روٹین میں دیسی ماحول میں چلتے ہیں, پکوڑے ہیں, سموسے ہیں, اس کے علاوہ سکنجبین ہیں ہماری, اس کے علاوہ مطلب ہر چیز کا ایک جو دیسی ایک ماحول ہوتا ہے اسی سٹائل سے. اور خود بھی کچھ بناتے ہیں رمضان میں؟ میں کچھ نہیں بناتا جی. اصل میں کچھ لوگوں کو میں نے اپنے فیس بک پیج پہ کچھ ویڈیوز وہ چڑھائی ہیں جو رفاقت صاحب جو ہیں وہ بناتے تھے, کلیجی بنائی یا کوئی جیسے شنواری ٹائپ کچھ. تو جیسے میں دیکھتا ہوں کہ اوکے تو میں ویڈیو والے کو بلا کے خود ہلانا شروع کرتا تھا تو لوگ سمجھتے کہ میں نہیں بناتا کچھ بھی, وہ بس انہیں کا ماحول دکھا دیتا ہوں, ان کا کریڈٹ لے جاتا ہوں صرف. اور عید کے دن خاص طور پہ کیا بناتے ہیں, یا آج آپ کیا بنا رہے ہیں عید والے دن؟ جی دیکھیں جی, میرے بابا جب حیات تھے تو بابا کو عادت تھی کہ عید والے دن جیسے نماز پڑھ کے آنا, تو ایک تو عیدی دینی ساروں کو, اس کے علاوہ پھر کھانے میں خود کڑھائی بنایا کرتے تھے, نمکین. تو کیونکہ بکرا ذبح ہو جاتا ہے سارا, تو اسی میں ہم کڑھائی وہ بابا خود بنایا کرتے تھے. تو اب جو عیدیں ہیں اس میں یہ ہے کہ بناتے تو ہیں
لیکن وہ بابا والا مزہ نہیں ہوتا. وہی اسٹارٹ میں کلیجی, حالانکہ یہ بقرعید کی چیزیں ہیں لیکن عید والے دن بھی ہم اس کو اسی طرح ہی ماحول کو بناتے ہیں. تو اس کے علاوہ میٹھے میں آپ کو پتہ ہے یہ میٹھی عید ہوتی ہے, تو میٹھے میں کسٹرڈ ہے, کھیر ہے, حلوے, ہمارے جو حلوہ ایک مشہور ہے کالا باغ کا, تو اس طرح کی چیزیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے پیچھے اپنے بابا کی تصویر رکھی ہوئی ہے اور اکثر شوز میں ہم دیکھتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا بتائیں کہ بابا کے بغیر عید اور بابا کے ساتھ والی عیدیں, ان میں کتنا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ احمد بھائی بہت زیادہ فرق ہے. وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ ہم ایک بہت زیادہ ٹائم, کیونکہ ہم باہر چلے جاتے تھے عید والے دنوں میں بھی, نکل گیا دوستوں کے ساتھ یہ وہ, لیکن اب یاد آتی ہیں کہ وہ بابا کے ساتھ ضرور گزارنی چاہیے تھی. اب احساس ہوتا ہے. تو وہ دن سر, عید, شادی, رمضان, افطار, سحری, تو وہ جب کوئی آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کی یاد تو پھر آتی ہے, اور بہت زیادہ بابا کو مس بھی کرتے ہیں. تو ہمیشہ بابا میں جو بھی انٹرویوز ہوں, جہاں بھی میں جاتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ بابا میرے ساتھ ساتھ رہیں. زبردست. اور ابھی آپ کی بھی میرے خیال, بلکہ سب کو پتا ہے کہ پہلی عید ہے بیٹی کے ساتھ. جی ہاں, آپ کی اولاد ہوگی ہے ماشاء اللہ. تو پہلے تو سنگل عیدیں ہوتی تھی اور اس دفعہ پھر جو ہے اولاد, تو کیا ڈفرینس, کوئی خاص طور پہ بیٹی کی پیدائش کے بعد آپ نے زندگی میں کیا تبدیلی دیکھی ہے؟ میرے اللہ نے مجھے رحمت ایک عطا کی, میری اللہ نے ایک رحم فرمایا ہم پہ. پہلی بیٹی میری پیدا ہوئی, پریزے اس کا نام ہے, اور ابھی عید, پہلی عید بالکل اس کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے. مجھے بہت پیاری ہے, ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے اولاد ان کی. اور بیٹی کا مجھے لگتا ہے اب, کیونکہ بیٹا تو میرے ابھی نہیں, میرے بیٹی پہلی پیدا ہوئی ہے, تو مجھے ان کا احساس جو ہے بہت پیارا احساس مجھے لگا. بیٹی کا جو ہے احساس بہت کمال ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس کے ساتھ ٹائم گزاروں. اور عیدی کی کیا صورتحال ہوتی ہے جب بابا ہوتے تھے تو آپ, اچھا بابا سے جب وہ مطلب ابھی تو ان کو 2020 میں ان کی ہوئی ہے نا وفات, تو اس وقت بھی آپ بڑے ہی تھے, تو کیا آپ تب تک بابا سے عیدی لیتے تھے؟ بابا جب تک حیات رہے ہم عیدی, ہمارا وہی سٹائل بچپن سے جو آ رہے. نماز پڑھ کے پہنچے, بابا آئے, بابا کے پاس پہنچے, پہلا کام عید والے. تو جب میں اس فیلڈ میں بھی تھا, ان کے ساتھ شوز وغیرہ یہ وہ اپنا ایک تھا میرا, تو میں تب بھی بابا کے ساتھ اسی طرح ہم عید سارے ہم لینے جاتے, چاہے وہ 1000 دیں 500 دیں, لینی ہے ان سے, لیکن ہمیں زیادہ دیتے تھے, کیونکہ اب پھر اب تو یہ ہے کہ عیدی اب دینا, وہ احساس بھی بہت اچھا ہے عیدی دینے کا, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا ہے. آپ غریب, صرف اپنے بچوں کو نہیں, باہر والے بچوں کو اور جو غریب بچوں کو دینے کا ایک اللہ تعالیٰ نے اور سکون دیا. وہ جب خوش ہو رہے ہوتے ہیں عیدی لے کے, تو ہمیں بھی بچپن اپنا یاد آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عیدی اکٹھا کیا کرتے تھے, آپ کو یاد ہو. اور ایک پہلے دن والی عیدی بھی گننا, دوسرے دن گننا, رات کو تیسرے دن دیکھتے تھے کتنی ہماری عیدی ہوئی ہے. اور یہ عیدی بچتی تو نہیں تھی, ہمیشہ مائیں لے جاتی ہیں یہ عیدی. آپ کو تو پتہ ہے مائیں سنبھال لیتی ہیں, پہلے اتنا پیسے وہ نہیں رکھنے دیتی تھی, اور کہتی تھی کہ بعد میں آپ کو یہ سارا کچھ آپ کا ہی ہے, بعد میں پتہ نہیں کب ملتے تھے کب نہیں ملتے تھے. تو ابھی آپ کس کو عیدی دیتے ہیں؟ فیملی میں کون ہے بچے, کوئی اور کزنز وغیرہ بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں؟ جی ہاں بالکل جی, میرے ماشاء اللہ میرے بھتیجے ہیں سارے, ماشاء اللہ, میرے ایک بھانجا ہے, 2 بھانجیاں ہیں ماشاء اللہ. تو یہ بہت سارے اپنے گھر کے بن جاتے ہیں. پھر ریلیٹیوز میں کزن کے ہمارے بالکل ساتھ ہی ہیں, وہ بھی ان کے بچے ہیں ماشاء اللہ, پڑوسیوں کے بچے ہوتے ہیں. پھر ہمارے ان دنوں میں جو حقدار ہیں جو موجود ہوتے ہیں وہ بھی موجود ان کے ساتھ, تو بہت سارے ماشاء اللہ اچھا خاصا بن جاتا ہے ماحول. اور یہ ہے کہ بچوں کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے, ان کو جتنے بھی پیسے دیے جائیں وہ خوش ہو کے لیتے ہیں کہ ان کی عیدی بن رہی ہے, تو بہت سارے ہو جاتے ہیں. تو رفلی کتنا ہو جاتا ہے, کوئی اندازہ ہے کہ کتنے پیسے عید والے دن آپ کو دینے پڑ جاتے ہیں؟ میں سر, مجھے عمران میرے بڑے بھائی ہیں, عمران روکڑی, عید والے کیونکہ صرف بچے نہیں ہوتے, ہماری فیملی کے ممبر جو بڑے ہیں جن کو ہم بابا عیدی دیا کرتے تھے, ان کو عیدی میں دیتا ہوں چاہے جو بھی ہے. اچھا. تو عمران مجھے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ وہ مجھے صرف اپنے اس دن کے لیے 3 دنوں کے لیے جو ہوتے ہیں نا, مجھے اسپیشلی بیگ میں ایک ہوتا ہے لڑکا وہ رکھواتے ہیں, پھر وہ چلتی رہتی ہے, کبھی بچ گئے کبھی نہ بچے, تو وہ بہت زیادہ چلتی ہے. پھر جہاں آنا جانا ہمارا ہوتا ہے یا کوئی آتا ہے ان کو بھی عیدی اسی طرح دینی پڑتے ہیں. اب میں 50-100 دے نہیں سکتا, میرے نام میں لوگ کہیں گے اتنے پیسے, پھر ان کو بھی ٹھیک ٹھاک خوش کرنا پڑتا ہے. تو عمران بھائی سے عیدی لیتے ہیں آپ؟ عمران سے میں عیدی نہیں لیتا, عمران پھر مجھے وہی عیدی دیتا ہے کہ یہ تم نے بانٹنے دینے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ بڑے میرے سب سے بڑے بھائی ہیں کی جگہ پہ. اور میرے احمد بھائی بابا کے بعد شاید ہم بکھر جاتے ہیں, مطلب اکثر اولادیں آپ دیکھتے ہیں بکھر جاتے ہیں, حالات کچھ چینج ہوتے رہتے ہیں جانے کے بعد, جو بڑا گھر سے چلا جاتا ہے. عمران روکھڑی جو ہیں انہوں نے باپ کی طرح سنبھالا, آج تک
ہم ساتھ سارے اسی طرح خوشیاں اس نے دی ہیں, اس نے سب کچھ سنبھالا ہے. اگر وہ نہ ہوتا شاید ہمیں لاس ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہم پہ قائم رکھے. بہت اچھا بھائی ہمارا, اور وہ سنبھالتا ہے پورے نظام کو. اور طاہر بھائی وہ کدھر ہیں؟ طاہر صاحب بھی اب دوستوں کے ساتھ ہوں گے جناب, وہ کیونکہ عید ہے اور وہ ابھی اس کا بھی بچپنا ہے ابھی, تو وہ تو ابھی کہتے ہیں تھوڑا چھوٹا ہے ہم سے, بہت چھوٹا ہے مجھ سے, تو وہ پھر دوستوں میں زیادہ خوش رہتا ہے, کہیں نہ کہیں آنا جانا, گاڑیاں اس کے پاس ہیں, اس نے بس شغل میلہ ہی کرنا. تو طاہر خان ادھر ہوں گے جی. کوئی ایسی عید جو آپ کو بہت یاد ہو بچپن کی, یا کوئی بڑے ہو کے پرانی عید, کوئی اسپیشل عید بابا کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ؟ عیدیں سر بہت سارے عیدیں جو یادیں تو یاد بچپن کی ہوتی ہیں, بچپن میں کیا یادیں ہیں. عید لینا اور گھر گھر میں جانا, کیونکہ امید آپ کو عید لینے کی ہے نا, ہاں جی, کہ عید ملے, کیونکہ بچوں کو ملتی ہے, ہر کوئی دیتا ہے, چاہے 10 دے 5 دن دینی ہے کہ یار ان کی عید. اور ہماری یہ جو سائڈ ہے خاص طور پہ جو سرائیکی پٹی, یہاں پہ زیادہ یہ رواج ہے ابھی تک قائم ہے. بالکل, لیکن یہ ہر فیملی میں تو ابھی تک قائم ہے نا سر. پہلے ہر بچے کو دی جاتی تھی جو بھی آتا تھا, اب فیملی میں تو آپ کے جتنے بھانجے کزن کے بیٹے جب آتے ہیں ملنے, آپ ان کو عیدی دیے بغیر کیسے آپ دے سکتے ہیں. تو ہمارے علاقے میں کچھ زیادہ ہی ہے. تو عیدی کا یہ ہوتا ہے کہ بڑا گھروں میں جاتے تھے, پڑوسیوں کے گھر چلے جانے, جان بوجھ کے بار بار جانا کہ کبھی تو یاد آئے گی کہ یار کوئی اور نیا بندہ آئے گا تو چلو نیا بندہ دے گا. تو سر بڑی بڑی بس اللہ, یہ بچپن کی عیدیں وہ کمال عیدیں ہوتی ہیں. اب بچپن ہمیں یاد آتا ہے اور بندہ کہتا ہے, آپ بھی سوچتے ہوں کہ یار وہ بڑا اچھا دور تھا یار. لیکن اللہ کا کرم ہے, میں حیران ہوں سر احمد بھائی, حالانکہ اس ٹائم کیا وسائل تھے ہمارے پاس. میرے بابا پولیس ایک سپاہی تھے, کیا ہمارا وہ ہونا تھا. لیکن وہ بچپن ابھی تو یاد آتا ہے کہ اب سب کچھ ہوتے ہوئے, مالک کا اتنا بڑا کرم ہوتے ہوئے. اب دیکھیں نا, پہلے کھانا ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے سارے گھروں میں, یہ رواج تھا. ایک ہی ٹائم میں کھانا ہے, دوپہر ہے اسی سارے اکٹھے کھائیں گے, شام ہے یہ وہ. اب سارا نظام ہے الگ گرم, لیکن کوئی کس کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی کس کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی کس میں الگ الگ موبائل کا ٹائمنگ لگا ہوتا ہے. پہلے یہ تھا کہ فیملی میں جو بندہ فری ہے موبائل کے لیے, وہ سب سے بڑا مصروف تو وہی ہے نا جناب, کیونکہ وہ سب مصروف بیٹھا ہوا ہے. حالات یہ ہو گئے, پہلے والی عیدیں یاد آتی ہیں. تو ذیشان بھائی کوئی اسپیشل گانا بھی آپ نے کیا عید کے لیے؟ ہاں عید پہ جی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آج یا کل میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ عوام تک پہنچ جائیں گے. میں ذرا راز رکھ کے بیٹھا ہوں گانے. اچھا, تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل آپ کو تو پتہ ہوں گے, آپ کو تو پتہ ہونے بھی چاہیے, دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں میرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو مزہ آئے گا. ان کے لیے ایک بہت اچھے بہت پیارے پیارے گفٹ ہیں, سانگ زیادہ ہیں, آپ کو انشاءاللہ سننے کو ملیں گے ساروں کو. زبردست ہو گیا. چلیں عید کی گپ شپ تو ہوگی, ذرا تھوڑی سی ویسے بھی کوئی روٹین کی بھی. اور میں چاہوں گا کہ کیونکہ آج آپ بالکل کیونکہ ہم ساتھ ہیں, تو آپ میرے نیو گانے کچھ تھوڑے پیچھے آپ چلا بھی سکتے ہیں, ایک مائنڈ لوگوں کا بن بھی جائے اس معاملے میں. چلیں ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو چلیں عید کی گپ شپ تو چل ہی رہی ہے, تھوڑی سی باقی ذرا روٹین کی گپ شپ پہ آتے ہیں. آپ کی ویڈیوز میں آج کل ہم دیدار کو اور کافی دیکھ رہے ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا؟ دیدار کے ساتھ جی مجھے کوئی 3 سال ہو گئے ہیں جی. دیدار کے ساتھ بہت اچھے سانگ, میرا پتلے تن تے سجدے تینوں پھلاں والا چولا میرا رانجھنا, وہ دیدار کے ساتھ ہوا. اس کے ساتھ اور میرے گانے بہت سارے اور اچھے ہٹ گانے جو ہیں وہ دیدار کے ساتھ ہوئے, جس میں ہے جوگی بین وجائی پھر دے, اکھیاں دے نیڑے نیڑے وسے ودا, ہسے ودا تے دل کھسے ودا. تو اس طرح کے بہت سارے سانگ ہمارے ہوئے ہیں. تو بہت ہی اچھا ایک ان کے ساتھ تجربہ رہتا ہے ہمارا, کیونکہ یہ بہت ہی آپ کے ساتھ آپ جیسا بن جاتی ہیں دیدار جی. اور دیکھیں ان کا, کیونکہ ہمیں تیز میوزک میں اس میں ہمیں ڈانس کے بھی ایک ماحول رکھنا پڑتا ہے, خوشی کے ماحول میں. دیدار بہت اچھا ڈانس کرتی ہیں ماشاء اللہ, بہت پیارا ڈانس کرتی ہیں وہ. تو وہ رنگ جما دیتی ہیں ویڈیو میں آ کے, اور بہت اچھی دوست بھی ہیں. اور یقین جانیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہو تو مزہ آئے گا آپ کو ان کے ملنے سے, گپ شپ کا ان کا ایک جس طرح بہت اچھا. آپ نے ذکر کیا ابھی پتلے تن تے سجدے تے کو, تو میرا رانجھنا محمود صاحب کا ہے. جی ہاں, محمود ہاشمی صاحب کی ملاقات, میری تو ان سے بڑی اچھی دوستی تھی. میرے بڑے بہت پیارا تعلق تھا. چچا تھے جناب ہمارے, تو ہمارے بابا کے پاس جب آتے تھے تو بلکہ آپ کے بابا کا شروع میں جو گانا ایک بہت جو وائرل گیا تھا, آپ نے بھی گایا پنڈی تو آئی میاں والی, وہ بھی محمود صاحب کا, وہ بھی محمود ہاشمی صاحب کا. بہت محمود ہاشمی صاحب کے بڑے بڑے سانگ تھے جی, اردو کے بہت اچھے شاعر تھے. جی بالکل. اور وہ گانا ایسا لکھتے تھے اور ایسا سٹائل تھا ان کا, اللہ تعالیٰ ان کی اگلی زندگی خیر کرے. آمین. بہت اچھے شاعر تھے جی. ان کا ہے پتلے تن تے بالکل رانجھنا, انہیں کا ہے کیا محمود رساواں تینوں دکھڑے کھیڑے کے, ایک پاسے ہے پیار میرا تے دوجے پاسے کھیڑے میرا. یہ ذرا گنگنا کے جی بالکل پھر مزہ آئے گا نا.
पतले तंते सजदे तेनू फुल्लां वाला चोला, पतले तंते सजदे तेनू फुल्लां वाला चोला, 100 सालां विच हिक जमदा ए ते जिया सोहना ढोला, मेरा रांझणा ओ मेरा रांझणा, क्या महमूद दसावां तेनू दुखड़े केड़े केड़े, क्या महमूद दसावां तेनू दुखड़े केड़े केड़े, एक पासे है प्यार मेरा ते दूजे पासे खेड़े, मेरा रांझणा ओ मेरा रांझणा। ज़ीशान भाई माशाल्लाह चाय और मिठाई भी आ चुकी है तो ये भी लेते हैं। एक ये बात बताएं कि फिजा अली के साथ आपके शुरू में बहुत गाने आए, जी जी, आजकल कोई आप नजर नहीं आ रहे उनके साथ? नहीं जरूर जरूर आएंगे फिजा के साथ। फिजा बहुत अच्छी है माशाल्लाह, एक्टर बहुत कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत अच्छा। फिजा के साथ जितना भी मैं चाहे टीवी शोज की हैं उनके साथ, चाहे मैंने उनके साथ ऑडियो की है, चाहे मैंने उनके साथ वीडियो की है, तो बहुत अच्छा रहा उनके साथ। और बहुत अच्छी हैं वो, सच बोलें, क्योंकि उनके साथ एक प्लेट में हमने खाया है जी। और वो आपके साथ बच्चों की तरह बच्चा, बड़ों की तरह बड़ा उसका रहना, और मेहनती। इतनी मेहनत मैंने किसी आर्टिस्ट को नहीं करते देखा कि वो ये हुआ कि अगर मेरा सॉन्ग है तो वो खुद से सारा काम कर रही हैं, मेरे कपड़े खुद तक तैयार करवा रही हैं, मैचिंग में अपने काम पे तवज्जो दे रही हैं। मतलब हर एंगल में देखा जाए ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है मेरे गानों में, और बहुत गाने हिट भी गए। हाय जुदाई खा गई, बदली यादां दी अखीं ते छा गई, ये मेरा इन्हीं के साथ है। इनके साथ माफ़ करी, इंसाफ करी, और भी गाने माशाल्लाह हैं मेरे इनके साथ। तो बहुत अच्छा रहा, अल्लाह ताला उनकी खैर करे। और अगर आप चाहेंगे तो हम ज़रूर फिर रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, और इंशाल्लाह ज़रूर वो रिक्वेस्ट भी मानेंगी तो ज़रूर हम करेंगे। चलें, ज़बरदस्त जी। और ये कपड़े ईद के सिले सिलाए लेते हैं या खुद सिलवाते हैं? ये जी मैं सिले सिलाए तो नहीं लेता, लेकिन ये जो चाहने वाले हैं उनकी मोहब्बत है, ये उनकी गिफ्ट हैं, उनका प्यार है। तो मुझे अक्सर औकात जो ज़्यादा अपने फैंस होते हैं वो जब तंग करते हैं कि ये मेरे भावलपुर से हैं, भावल नगर से हैं मेरे ख्याल में, वो जो इन्होंने भेजे हैं। अच्छा, तो उस इलाके पर भावल नगर या भावलपुर है, मुझे उनका माजरत के साथ इस तरह याद नहीं आ रहा। उन्होंने भेजी और बड़ी रिक्वेस्ट की है कि आप ईद पे पहने, तो मैं उनके हुक्म के लिए, क्योंकि गर्मियां हैं, 2-3 सूट हम चेंज कर सकते हैं एक दिन में। तो आपका दर्जी तो नहीं कभी इत्काफ बैठा कि कपड़े? अल्लाह ना करे, क्यों बैठा? अल्लाह ना करे जी। अहमद भाई आपका बैठा है क्या दर्जी कभी? अल्लाह ना बिठाए, लेकिन ये दिन खबर पड़ी है। अच्छा, खबर पड़ी है। ये बहुत उस बंदे पे मुश्किल वक्त होता है, और अक्सर औकात वो लिखा हो ना दुकान पे दर्जी इत्काफ पे, बंदा क्यों यार कपड़े अंदर मौजूद है, कब निकलेगा? तो अल्लाह ताला ने अभी तक नहीं बैठा। और मैं अभी यहाँ से आपके प्लेटफॉर्म से मैं मशवरा भी दूंगा कि आप ना बैठा करें इत्काफ इनके दिन, या फिर आप लोगों के कपड़े ना लिया करें, करें, इत्काफ जरूर बैठे, लेकिन उनका भी हकूकुल इबाद भी तो आपने देखना है ना सर। उनकी खुशी है, ईद का दिन है, आप लोगों के कपड़े लेके खुद गायब हो जाए। और ये गोल्ड भी पहनते हैं आप? सोना पहना हुआ है या ये? गोल्ड मैं पहनता हूँ जी, अभी तो इतना नहीं, छोड़ ऐसा कम कर दिया बाबा की वजह से, क्योंकि बाबा मेरे पहना करते थे। अच्छा, तो ब्रेसलेट वगैरह ये वो, उनको अंगूठियों का बहुत बड़ा शौक, बहुत ज़्यादा शौक था। हर चीज़ वो पहना करते थे, उनका एक अंदाज़ था मुख्तलिफ, कभी क्या पहन लेना, कभी क्या पहन लेना, उनको आदत थी। तो मुझे इतना शौक नहीं था, लेकिन बाबा के साथ में फिर बाबा पहनते थे, उनके साथ मैं भी पहनना शुरू हो गया फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो शाम पे मुझे आप कह रहे थे कि टेंट बड़ी अच्छी लग रही है, तो आपका भी इरादा है कभी टेंट करवाने का? आप क्या, मैं असल में आपको तो वाकई में बहुत सूट कर रही है ना, सच बता रहा हूँ। मैंने आपको आते हुए कहा, मैंने कहा आपकी माशाल्लाह ना, आपकी मोहब्बत बहुत बहुत प्यारी लग रहे हैं आप। और किसी को सूट कर जाती है सर, हमें नहीं सूट करेगी। फिर ऊपर से मैंने शोज पे जाना होता है, आप लाजिमी मुझे देखना चाहते हैं इस माहौल में। अगर सूट ना की तो मेरे तो 3-6 महीने चले गए ना। हाँ काम के। आपको यानी बाल अपने बहुत प्यारा है? मुझे मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत ज्यादा प्यारे, अक्सर कमेंट्स में आते हैं। तो मैंने उनके लिए सर मैंने स्टाइल चेंज नहीं किया अपना आम रूटीन में। हाँ, मेरे अब जो गाने आ रहे हैं उसमें आप बिल्कुल मेरा चेंज एक निज़ाम देखेंगे, जिसमें आप कहेंगे कि यार ये बिल्कुल इसमें तो चेंज है। अच्छा, आप अभी कुछ अरसा पहले 2-3 महीने पहले यूके टूर भी करके आए हैं। जी सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे? ओवरसीज मेरे ख्याल पहला था आपका? मेरा पहला यूरोप की साइड? जी हाँ, मेरा अब यूरोप को सर अब है, अब मेरे 18 मई को चला जाना, 18 मई से 28 तक मैं यूरोप में हूँगा। अच्छा, ये मेरा कोई थोड़ा सा छोटा सा टूर है। उसके अलावा फिर मई जून में मैं फिर यूके में हूँगा इंशाल्लाह ताला, वहाँ पे महीना एक होगा हमारा।
तो ये 2 अभी बुक हुए हैं। पहले में जो गया वो मैं पहला मेरा फर्स्ट चांस यूके में था। अच्छा, तो यूके में गया, पहला एक मैनचेस्टर हुआ, एक बर्मिंघम हुआ, फिर तीसरा हमारा ब्रेडफोर्ड में था जहाँ पे वो उनका कोई बम की इतला की वजह से वो इशू। हाँ, वो क्या ऐसा मसला असल में मुझे जो लगता है जो प्रोमोटर्स होते हैं उनका आपस में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो फुल पैक था वो भी ब्रेडफोर्ड वाला भी जो हाल था, बहुत बड़ा हाल था। प्रमोटर ने और किसी और ने तो आपस में फिर इनकी कुछ ना कुछ, शायद वो तगड़ा हो उनसे प्रमोटर जिसने इतनी फिल्म डाल दी है। तो पुलिस आई वहां पे, पूरा मेरा स्टार्ट करने ही लगा था, थोड़ा टाइम था, मैंने एंट्री करनी थी। पुलिस आई, पहले उन्होंने आराम से सबको हॉल से निकाला बाहर, जितनी आवाम थी, फिर वो मेरे पास है। हमने एंट्री नहीं की थी, हम अभी रूम में मौजूद थे। फिर मेरे पास आए, फिर मुझे वहां पे बिठाए रखा, हम बैठे वहां पे। फिर हमें जैसे आवाम निकल गई, फिर हमें अपनी स्कोर टीम में वही पुलिस वाले लेके गए, हमें गाड़ियों तक छोड़ा उन्होंने। ओके जी, अब अपने मियाँ पाकिस्तान की हमारी पुलिस होती तो हमको रिक्वेस्ट कर लेते कि जनाब हमारा शो है, आवाम ने टिकट लिया हुआ है। अब वहां पे कौन किसको कहे कि जनाब क्या हो रहा है, हमें पता था, अंदाजा हो गया था कि ये फेक कॉल है। क्योंकि उनको फेक कॉल गई, फिर उस वजह से ये मामला। तो फिर मैं वापस आ गया, मेरे 2 शो और कैंसिल हो गए उसी वजह से। अब मेरा फिर दोबारा वहीं ब्रेडफोर्ड से स्टार्ट होगा, मई जून में ब्रेडफोर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। और अभी यूरोप का तो खैर है अभी इंशाल्लाह ताला। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का, यूके वगैरह का, वहाँ के लोगों से? जो हमारा बस यही है कि हम टूर करके आ जाएं, सबसे बेस्ट है। रहना हमारे लिए शायद जिस तरह हम देसी और खुले माहौल और ये वो यहाँ पे याशी मजे हैं वो मैं जो उसका शौक नहीं जी। मैं कभी भी, ये मुझे एक दफा ले गए कहीं ना कहीं, यहाँ आप किसी से कैफे हैं, उसके अलावा पब हैं, सारा कुछ। मैं पब में बिल्कुल नहीं, मेरी आदत नहीं, कभी भी नहीं जाता। चाहे पहले भी दुबई भी जाऊं या कहीं भी जाऊं, मैं नहीं जाता, मुझे शौक ही नहीं इसका। और मुझे सिर्फ ये है कि काम अपना मेरा, और मैं किसी जरिए पाकिस्तान पहुंचूं, मैं जहाज से भी बड़ा डरता हूँ। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ा क़यामत वाला टाइम होता है जब मैं सफर करता हूँ, और जब सिर्फ इतना कह देना कि 10 मिनट में आपने इस एयरपोर्ट पे लैंड करना, वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। शुक्र है नीचे जमीन पे पहुंचने वाले, आप करीब आ गए यानी कि। तो दूसरा मैं बड़ा डरता हूँ, अल्लाह ताला रहम रखे, बस इसके लिए फिर मैं अल्लाह रहम दुआएं करता रहता हूँ कि मुझे इतने सफर की आदत नहीं थी। मेरे बाबा बड़े डरते थे, बाबा नहीं जाते थे, कहते यार मैं कौन जाए इस पे, मुझे डर लगता है। तो डर ज्यादा किस, टेक ऑफ पे या लैंडिंग पे, या जब ऊपर? नहीं, टेक ऑफ नहीं, जहाँ टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक ना मेरा। क्योंकि इसका मैं कहता हूँ चलो ये है, अल्लाह ताला माफ करे, कुछ हर किसी को महफूज रखे। एक्सीडेंट तो गाड़ियों पे भी हो जाते हैं, ये कौन सी कोई, अल्लाह ताला ने एक लिखा हुआ है, लेकिन इंसान में एक डर सा रहता है ना जी। तो मुझे लगता है कि मुझे बस दोनों शुरू से लेके एंड तक ना मेरी तबीयत है, बस मैं कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखने की वहाँ पे कोशिश करता हूँ। ये होता है कि बिजनेस क्लास होता है, कुछ मूवीज वगैरह, कुछ खाने पीने के चक्कर में लगा रहे बंदा, कुछ ना कुछ वो टाइम गुजरता रहता है। या ज्यादा सबसे बेस्ट है चुप करके कुछ मोहब्बत लो और सो जाओ। मतलब सो जाए तो उठे तो कहें जी अब पहुंच गए, यानी तरा जिसे कहते हैं ना, तरा निकल जाता है आपका बैठ के। मतलब मुझे पता नहीं क्यों नहीं आदत सर इसकी। और गाड़ियां आपको कौन सी पसंद है, कार टाइप पसंद है या बड़ी एसयूवी? या कार्स में मुझे हुंडा न्यू शेप में जो आती है मैं हर साल लेता हूँ जी। वो अच्छा, नया जो भी सिविक जी। अच्छा, होंडा सिविक मैं पक्की लेता हूँ, वो मेरी आदत है शुरू से। जो भी मैं एक खड़ी होगी, अभी आपने देखी होगी एक बाहर खड़ी हुई है मेरी RS है जो, तो मैं लेता हूँ। उसके अलावा बड़ी गाड़ियां जी सिर्फ ये है जिसमें है V8 है, फॉर्चूनर है, रोको डाले हैं, वो मैं रखता हूँ अपने साथ, वो मेरे साथ हैं भी सही सारे, और साथ होंडा। अच्छा, होंडा लाजमी है, होंडा मेरी रखती हूँ, वो मेरे घर में है। अगर मैंने वैसे भी कहीं, अगर ये मेरे साथ लड़के वगैरह नहीं है और मुझे अगर कहीं करीब जाने का बनता, सिर्फ मैं होंडा ही निकालता हूँ। होंडे में मुझे बैठने का, उसके चलने का अंदाज वो मुझे पसंद है, मैं होंडा रखता हूँ। और असले वगैरह का भी शौक है, फायरिंग फूरिंग भी करते हैं शौक में? फायरिंग करनी पड़ती है कहीं क्योंकि हम शोज पे जाते हैं ना जी। तो ये तो बेचारे मुझे जितने भी लड़के हैं मेरे साथ वो मना करने वाले होते हैं, लेकिन वो क्योंकि शादी वाले जब शो खत्म होता है फायरिंग कर रहे होते हैं, फिर मैं नजर आ जाऊं मेरे पास आते हैं, मुझसे फायरिंग करवाते हैं। अच्छा, क्योंकि अपनी वीडियोस के चक्कर में मैंने कहा तुम्हारी वीडियोस बनी तो मुझे कभी मैं फंस जाऊंगा इस मामले में। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हमारे जो हालात है, वीडियो एक चढ़ जाए वो फिर कहते हैं कि हाँ जी पहले तो ये बताएं ये असला कहाँ है आपका, और आपने ये खिलाफ वर्जी है, मतलब वाइफ फायरिंग में कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन मुझे अक्सर औकात मुझे करना पड़ जाती है, फिर मुझे फायरिंग करवाते हैं, वो खुश होते हैं यार हमारे दोस्त में, क्योंकि दोस्त होते हैं कुछ ऐसे चाहने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे गन से आप फायरिंग करें, तो वो मैं करता रहता हूँ। घर में ये मुझे शौक नहीं कि मैं घर में करूं फायरिंग, बिल्कुल मैं नहीं करता, लेकिन मौजूद होना आजकल के हालात के मुताबिक हमारे पास हमें जरूरत है, वो हम रखते हैं, वो हम रखते हैं। लाइसेंस जो है वो हम अपने पास रखते हैं। सर शिकार का है शौक? मैं अपने, हमारी बखर में एक है फार्म हाउस था,
علاقے میں, تو ہم وہاں جاتے ہیں. وہاں تیتر, بٹیر اور یہ خرگوش, یہ 3 ایسے وہاں پہ ہیں. اور کیونکہ جہاں پہ ہمارا وہاں پہ فارم ہاؤس ہے جہاں پہ آپ کے قطر والے سارے نہیں آتے, جی سعودی اور سارے یہ جو شیخ آتے ہیں جہاں پہ شکار یہ کرتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں, تلور کیونکہ وہ وہاں پہ ہمارے وہ ہمارا ہی ہے, وہ بالکل یہ ساتھ آتے ہیں ہمارے ساتھ ہی. تو ہم بھی وہاں جب وہ, کیونکہ وہ آتے ہیں تو بڑی سختی انہوں نے کی ہوتی ہے, ذرا مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن عام روٹین میں ہم کرتے رہتے ہیں. اور کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ سنگر کی کون سی پارٹی ہوتی ہے آپ بتا دیں مجھے. میرے پاس آئے تھے ایک وہ کمیڈین ہے نا شکیل صدیقی, میں نے کہا آپ کس پارٹی کو, کہتے ہیں میں نے اگر کبھی کوئی پارٹی جوائن کی تو میں ڈانس پارٹی جوائن کروں گا. کہتے ہیں سیاسی کسی پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اصل میں احمد بھائی ہمیں نون والے بہت پسند کرتے ہیں, پی ٹی آئی ہمیں بہت پسند کرتی ہے, پیپلز پارٹی, ہمیں جتنے بھی جماعتیں ہیں, کوئی کس کے سنگر کا سر وہ ہر کوئی کو پسند کرتا ہے. آپ اب جب ایک پارٹی کے ساتھ فکس ہو جاتے ہیں نا جی, سانگ میں کرتا ہوں, میں نون کے بھی سانگ کرتا ہوں, میں پی ٹی آئی کے کرتا ہوں, میں پیپلز پارٹی کے کرتا ہوں, کیونکہ میرے دوست جو مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں اور مجھے وہ خود پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, مجھے سارا کچھ انہیں کا نظام ہوتا ہے, آڈیو ویڈیو کا انہیں کا ہوتا ہے, تو مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں, میں بالکل کرتا ہوں سر. میں شوز پہ جاتا ہوں سر, کوئی کس پارٹی کا کس پارٹی کا. رہی بات ہماری کون سی پارٹی ہے, تو میں کہتا ہوں جو بندہ اچھا کام کرے گا وہ ہماری پارٹی ہے, وہ ہماری پارٹی. چلیں زبردست. اور یہ جو اس طرح لوگ آپ کو فرمائش کرتے ہیں کوئی بھی پارٹی کے, جی ہمارا گانا گا دیں, ان سے آپ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میرے دوست ہوتے ہیں جو, کیونکہ ایم این اے, ایم پی ایز, منسٹر, یہ ہمارے ان کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا لگا رہتا ہے, چاہے وہ ہمارے شوز کی وجہ سے ہو, چاہے پیار کی وجہ سے ہو. تو ان کی ریکویسٹ, وہ مجھے زیادہ تنگ نہیں کرتے. آڈیو ویڈیو کا جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. ہاں, اگر کوئی جس سے میری وہ نہیں ہے اور وہ مجھے وہ کرنا چاہ رہا ہے, اس کو ٹائم چاہیے اور میں بزی بھی ہوں اور میں نے ٹائم ان کا کرنا ہے, آڈیو کو بھی ٹائم دینا ہے, ویڈیو بھی, پھر وہ میں اپنی پیمنٹ بتاتا ہوں کہ یہ میری پیمنٹ, وہ مجھے اپنی پیمنٹ دیتے ہیں, اس کے ساتھ میں پھر ان کا اسی طریقے سے جس طرح وہ چاہتے ہیں ہم ان کو بنا کے دیتے ہیں. اور ویسے آپ کنسرٹ کا کیا چارج کرتے ہیں؟ کنسرٹ کرنے کا مختلف ہیں جی, اب اچھے ہیں اب تو ماشاء اللہ اچھا ہے. ملک کے حالات ضرور خراب ہیں, لیکن سنگرز کے لیے میرے خیال میں ابھی بھی کچھ لوگ بچے میں جو ان سے ٹھیک ہے. آپ کے حالات, اللہ میرے مالک کا بہت بڑا کرم ہے, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اور پھر کوئی پیسے ویسے اوپر سے بھی ہو جاتا ہے تو اچھے خاصے, بہت زیادہ. ویل کا تو ایک نظام ہمارا ہے ہی ہے, وہ تو ماشاء اللہ لوگ آتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. اچھا, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. میرے خیال میں مجھے جو لگتا ہے, اگر آپ پوچھنا چاہیں تو, اگر پاکستان میں سرائکی, پنجابی یا کوئی سنگر ہیں, ہم مطلب کہ ان سے بہت بہتر اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہوا ہے, اور اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. اور سوشل میڈیا بھی آپ کا بڑا اسٹرانگ ہے سرائکی کے اندر, میرے خیال میں جو آپ کے فالوورز شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے, ٹک ٹاک اور یہ سارا, تو اس کی آپ کیا خاص وجہ سمجھتے ہیں؟ خاص وجہ, ہاں سر اب دیکھیے, اب میرے فالوورز ہیں ٹک ٹاک پہ ہوں گے 8 ملین آئی تھنک, ٹھیک ہو گیا. اب سرائکی میں یا پنجابی میں کوئی سنگر پاکستان کا نکالیں گے نا, آپ کو ٹک ٹاک پہ اتنے فالوورز آپ کو نہیں ملنے والے. مجھے تک میں جانتا ہوں, جو میں شاید نہ جانتا ہوں, کچھ ہوں گے میرے ذہن میں نہیں. دوسرا رہا میرا فیس بک کا ہے, بہت اچھا ہے, اس کے فالوورز بہت زیادہ ہیں. ہمارے یوٹیوب کے ماشاء اللہ اچھے فالوورز ہیں. وجہ جب وہ پوچھ رہے ہیں تو وجہ شاید ان کو میرا انداز, میرا اسٹائل, میرا گانے کا انداز, میرا چلنا, یہ وہ شاید ان کو پسند ہے, تو وہ مجھے میری طرف زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میں بہت کام میں نے کیا, جس طرح دیدار جی ہیں, فضا ہیں, زوئی کے ساتھ کیا, رشمہ ڈھول والی, ان کے ساتھ کیا, تو فالوورز آپ کے زیادہ بڑھتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں میں جب کام کرتے ہیں تو نئے فالوورز بھی ہمیں ملتے ہیں ان کی وجہ, اور ان کو ہماری وجہ سے دوسرے فالوور ملتے ہوتے ہیں, تو لوگ محبت کرتے ہیں. مین وجہ یہی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو ایک پلیٹ فارم چوز کرنا پڑے, آپ کو کوئی بندہ کہے جی آپ کو فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک ایک چوز کریں, تو آپ کا فیوریٹ کون سا؟ ٹک ٹاک, فیس بک اور یوٹیوب یا انسٹاگرام. یوٹیوب ہمیں پیسے دے رہا ہے, ٹک ٹاک بھی ہمیں آج کل پیسے دے رہا ہے, فیس بک بھی ہمیں آج کل پیسے دے رہا ہے, تو تینوں ہونے چاہیے. کیوں آپ چوائس کروانا چاہتے ہیں ہم سے؟ اسٹارٹ میں نے کیا تھا سر فیس بک, اس ٹائم رجحان تھا, ٹک ٹاک بعد میں ایپ آئی. بالکل, ٹک ٹاک نے واقعی میں ایک مجھے نہیں, چاہے جتنے بھی سنگرز ہیں یا جن کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے, ان کو بڑا فائدہ دیا ٹک ٹاک نے. لوگوں میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو, کہ انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا ہر جگہ, لوگ ان کو پسند ہے, بلاتے ہیں, پیمنٹ کرتے ہیں, ایڈ مل رہے ہیں آپ کو, سارا کچھ. تو اب ٹک ٹاک ہے, انسٹا ہے,
सर प्लेटफॉर्म ये बड़ा आजकल तो सोशल मीडिया से बड़ा वैसे पब्लिक का अब किसी बंदे का ये शिकवा नहीं रह गया जी मेरे पास टैलेंट है नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक है, आपको ये नहीं कह सकते यार हमें वो बंदे नहीं मिले जो इनको मिले हुए सारा कुछ, अब तो किसी के हाथ में, आप अपने हाथ में, आप खुद अपने आप को, आपने छोटी सी बात की अल्लाह ताला ने आप पे करम कर दिया, मालिक करता मालिक ही है, कुछ भी अब आपके पास टैलेंट है आप दिखाएंगे लोग आपको पसंद करेंगे, मतलब रुकावट हमें पहले याद हो आपको, हम सिंगर्स की अगर बात करें एक कंपनी हुआ करती थी सर, उनकी मर्जी होती थी कि सिंगर कब आना है, कब इंतजार करते रहो बेचारे बैठे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब सारे आजाद सर आपके पास आप अपने उससे चढ़ा दें, आप किसी के चैनल से चढ़ा दें, अब आपको कोई मसला नहीं, अपने अकाउंट से चढ़ा दें, जिसने हिट होना है वो फिर एक छोटे अकाउंट से भी वो उतनी हिट होगी, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तो ईद के दिन कोई खास घर ऐसा है जो वालिद साहब ने जिम्मे लगाया हो या आपके हो कि फलां घर में जरूर जाना है? बाबा के घर बिल्कुल बाबा के देखिए, बाबा जहां जहां जाया करते थे ईद वाले दिनों में, 3 दिनों में, चाहे वो 2 दफा घर से निकले या 3 दफा, जिन जिन घरों में जाते थे उनकी बहनें हैं, हमारे फुफ्फो गए, हमारे रोखड़ी में हमारे गांव में चाचा हैं, एक उनकी माँ बनी हुई थी, हमारी दादी हम उनको कहते हैं, जो वैसे माँ एक प्यार था उनका वो हो गया। ऐसे ऐसे घर मौजूद हैं जहाँ पे बाबा हम वहाँ पे जाते हैं सर, अपने बिल्कुल उसी बाकायदगी से, ताकि उनको फील उस तरह ना हो कि पहले बाबा इनके आया करते थे, हम उसी तरह जाते हैं। कोई ना कोई जगह रह जाती है, बाद में ख्याल तो आता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो फिर नेक्स्ट बंदे के माइंड में अब होते हैं हमारे, अब हैं कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। एक सवाल ना मेरी पॉडकास्ट में, ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा, ये मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा है जी सर, शादियों वाला कि जी इस्लाम में 4 जायज़ हैं, आपने कितनी की हुई है, कितनी करने का इरादा है, ये मैं हर किसी से पूछता हूँ, तो आपका भी कोई इरादा है 2 3 4 का? एक तो आपकी माशाल्लाह हो गई है, एक शादी हो गई जी, और देखें जी इस्लाम में बिल्कुल है, और मुझे लगता है इस्लाम में है, अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला सारा कुछ। अगर आप बिल्कुल आप उसी तरह हक अदा कर सकते हैं, दूसरी बीवी का भी और पहली का भी इक्वल रख सकते हैं आप, तो फिर बीवी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है बहुत मुश्किल है आप फ़र्क रखेंगे, फ़र्क जब आ जाएगा फिर हालात वो घर में बिगड़ना शुरू जब होते हैं ना जी, तो अल्लाह ताला हिम्मत दे कोई करे और उसको संभाल भी उसी तरह सके कि उनको दोनों को हक भी मिले और वो खुश भी हों। अक्सर औकात ये बहुत मुश्किल है, औरत का साथ कैसे वो बर्दाश्त कर रही होती है, नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप ये कर सकते हैं तो जरूर करें। तो आपकी कभी फेसबुक और यूट्यूब पे शादियां हुई? लोगों ने इल्जाम लगाया कि जी इनकी उधर भी हो गई, इधर भी हो गई, इधर भी हो गई। मेरी जब शादी बिल्कुल हुई नहीं थी उस टाइम मेरी कितनी शादियां इन्होंने करवाई हैं। अच्छा, व्यूज के लिए सिर्फ, और लोगों को। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा अहमद भाई, ये शादी वाली मैं आपसे करता हूँ कि ये जो फेक है ना जी, ये और कुछ नहीं, खैर कमाएं व्यूज लें, ये गंदा बड़ा कर रहे होते हैं बंदे को, मतलब वो ऐसी बातें बता रही होती हैं जो बिल्कुल नहीं होती, जिनका मतलब सवाल उससे ना बेइज्जती हो रही होती है बंदे की, यार ये क्या। अब कई हमारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ लगती कि ये सच है या झूठ है, या ये इन्हीं का चैनल है कि नहीं, फेक चैनल बने हुए हैं, वो उन पे यकीन कर रहे होते हैं। तो बंदा बड़ा, अब एक बंदा मेरे चैनल से या किसी जगह से वो 100 50 500 के वो लोड ले रहे हैं, तो सर वो मेरी कितनी बीच में मुझे फीलिंग हो रही है यार, वो लोग क्या सोचते हैं, वो पैसे मांगते, लोग देते भी हैं, वो इतना अकल वो देखते नहीं है आजकल। 500,000 मांगेगा, मैं हैरान हूँ, वीडियो का दौर है, आप वीडियो पे भी आ जाए 500, वो तो बेइज्जती हो रही है कि यार 500 और 400 100 रुपए के ये बैलेंस करवा रहे हैं, वो तो बेइज्जती हो रही है। इतना तो कर लें, अगर ज्यादा पैसे भी कई उन्हें लिए हैं, लेते हैं, तो कम से कम आजकल तो दौर है, आसानी है, आप सामने उनके इतना तो पता हो क्या कि कौन है कि कौन नहीं। मैंने लास्ट एक पॉडकास्ट की थी इमरान रियाज भाई के साथ ना, उनसे मैंने यही जब सवाल किया ना, कहते हैं मैं आपके प्रोग्राम के तफस्सुस से गुजारिश करता हूँ कि मेरी बीवियों को मुझ तक पहुंचाया जाए जो मेरी धक्के से बनाई हुई है 3 4 5, कहते मैंने तो आज तक नहीं वो सही कह रहे थे, कहते हमने पहुंचाएं और बहुत बेचारे फिजा के साथ कितनी इन्होंने शादियां करवाई, एक रज़ुई हाशमी थी उनके साथ कितनी शादियां करवाई, अरीश मंढोल वाली इसके साथ शादियां करवाई जा रहे हैं, शुक्र है दीदार के साथ नहीं करवाई इन्होंने। अब मेरे ख्याल इसके बाद यूट्यूबर सोचेंगे उधर भी करा बहुत सारे करते रहते हैं, और मेरी दुल्हनें दिखाते रहते हैं मीडिया पे, मेरी दुल्हन नहीं है वो, और पत्नी कभी कोई उठा के ले आते हैं किसकी तस्वीर, बहुत सी तस्वीरें, किसकी कोई तस्वीर, कोई वीडियो लगा दीजिए जिशान की, कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा हमें बस अपने लगे हुए। चलो लोगों ने एक रौनक, लेकिन मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करें, अपना काम करते रहें यार, बंदे को ना कसम थोड़ा सा इज्जत में रहने दो, उसकी इज्जत तो बढ़ाया करें उधर, चलो काम आप जो भी करें, चलो उसका नाम इस्तेमाल करके व्यूज ले लो तो रिस्पेक्ट मिले, रिस्पेक्ट में लो, और मजा चीजें बताते हो। एक तो बोलते झूठ के अलावा ऐसी बातें कर जाते हैं जो बिल्कुल नहीं होती और हमें हमारे वो नेगेटिव में जा रही होती हैं, तो बड़ा अजीब लगे, लेकिन अल्लाह ताला बेहतरी करेगा जब भी। बेशक जी। तो जिशान भाई घर है तो ससुराल की लेंदे वे या
اردو اچ گپ اساں گھر سرکی جی اوپر دیاں گھر میاں علی دی ساری سرکی ذرا ہیٹ ہوس جی جی بالکل سخت بھی ہے تو جڑا ملتان دا علاقہ ہے تے ایڈو تے نو ڈی جی خان تے بڑی میٹھی انہاں دی بولی میری کیونکہ ہے چولستان بہاولپور دی ساری بہت میٹھی تواری ساری جی نہیں جی میاں علی دی سارے میاں علی نوں پتہ میں اکثر آدا رہنا ساری تھوڑی جی کرخت ہے گاؤں وچ بہت چنگی ہے ہاں سنن لگانے نا بولن دے وچ ساری ذرا کرخت ہے میاں علی چوں یا اپنا کہیں علاقے اسلام آباد ہونے یا لاہور ہونے ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਸਰਾਇਕੀ ਇਕੱਠੇ ਦਾ ਵਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਹਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਸਰ ਸਰਾਇਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਨ ਸੁਣਵਾਏ ਈਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਈਦ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਾਵਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਏ ਸਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਈਦ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਪਰਦੇਸੀ ਢੋਲ ਮੈਂ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਖੱਲਿਓ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਿਓ ਸਾਂ ਆ ਪਰਦੇਸੀ ਢੋਲ ਮੈਂ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਖੱਲਿਓ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਿਓ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਲਿਓ ਸਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋ ਸਾਂ ਨਾ ਆਇਓ ਤਾਂ ਪੈਰੋ ਸਾਂ ਜਦਾਂ ਆਸੀ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਮੈਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਝੱਲਿਓ ਸਾਂ ਖੱਲਿਓ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਿਓ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਿਓ ਸਾਂ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੁਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਂਗ ਹੈ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਨਗੁਨਾਨਾ ذرا ایک ਤਾਂ ਸਰਚ ہو اس سے بڑا اچھا اور لوگ اس میں بڑا اچھا پسند کرتے ہیں وے ڈھولا پردیسی مایا پردیسی کداں والی آسی وطنا تے وے ڈھولا پردیسی مایا پردیسی کداں والی آسی وطنا تے میں کملی ہلیاں تیرے پیچھے رلیاں نت ودی گولاں پتنا تے او میری اکھیاں وچ برساتاں دن رات عذاباں واتاں او سانو مار چھوڑئی جگراتاں او ڈھولا پردیسی مایا پردیسی کداں والی آسی وطنا تے میرے سر دا سائیں جیویں ہتھ کہندے کچھ نہ پیویں اور کچھ آپ سیانا تھیویں اور ڈھولا پردیسی مایا پردیسی کداں والی آسی وطنا تے تو آپ کو ذاتی طور تے میوزک کیڑا پسند ہے سرائکی دے وچ پرانا سٹائل یا نواں جڑا تساں گھنتے آئے پرانا لوگ سر بہت میں تا آمنی نال میں چینج کیتا ہے جی میں سٹارٹ ہی اپنے اس تو کدے بھئی تھوڑی جی ہاں سرائکی وہی فوک ہوا رہے سٹائل ہوا رہے میوزک نہ تو سٹائل جدت لے آؤ تھوڑی میں جدت آندھی تو میرے بہت فائدہ اس نال حاصل ہویا اور میں اس تو بعد تساں کتنا سنگر دیکھو سرائکی نو نہ اپنا ایک میوزک ہے دوجی میوزک ہے چاہندے تو نال ایک جڑا دوستی والا تعلق ہے وہ تو ہے میں تھوڑا فین بنیا ہم نا جڑا وہ بنے ہم تھکی تھائیاں افضل عاجز صاحب دا آئی تھنک افضل عاجز صاحب ساڈے بڑے پیارے دوست ہیں بالکل بالکل جی تے کوئی جے یاد ہوے تو کو پرانا ہے تے ایک دو بول ہوندے سب میں جی بالکل تانوں تو یاد میرے میرے فیورٹ سانگ ہے تے تساں یاد لے بالکل میرا فیورٹ ہے اس اوتے میں تھکی تھائیاں میں کیتا ہے او میں کیتا ہے پرانے میوزک وچ تے میں انشاءاللہ تعالی تساں مینوں یاد ہی کرتے میں اس ایک نویں میوزک وچ تہاڈے سامنے جلدی پیش ہی کرے سان اچھا ٹھیک ہے بن تقدیری آکھی گئی آیو جیڑی میں نم چاندی گھر بن تقدیری آکھی گئی آیو جیڑی میں نم چاندی اوکھا ویلا آن دکھائے ہائے ہائے میں مر جاندی او تھکی تھیاں تین گول گول کے روندی رہیاں بوا کھول کھول کے تھکی تھیاں ایک کوئی طور طریقہ تیرا وقت کوئے لے آندیں
ਇਹ ਕੋਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਕੋਏ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੀ ਸਾਰਾ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਾਂਦੇ ਰਾਤ ਕੁਚਰ ਕੇ ਆਂਦੇ ਥੱਕੀ ਥਈਆਂ ਥਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕੀ ਥਈਆਂ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ मेरे पहले गानों च जी तुसा यानी कि पाती हुई है जी हां तुसा यानी कि मेरे उस टाइम दे फैन थे जिले बिल्कुल स्टार्ट आई बिल्कुल 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 तुम्हारी मेहरबानी है और मेरी सादगी लोगों को बड़ी पसंद भी आई हो मैं बिल्कुल लुगे में गाने बनाए चा कोई रोही याद करेंदी ढोला वाला तू अबू ने घर बा के उन्हां दी वीडियो बना क्योंकि अबू कौन खड़े आसे पासे मैं अबू ने गड्डी घिन के असां लगे गए आम शादियां वाला कैमरा को 4K नहीं कोई जो नहीं मतलब नॉर्मल कैमरे उन्हां दे उत्ते असां वीडियो उसदी बनाई च तो सारा अल्लाह ताला सर ते करम कीता है ये थकी थई उन्हां कैमरा ते बने हुए हैं ते लुगे वन के एक जोड़ा पाए दू जोड़े विच चेन चकी तीन त्रै चकी तीन लुगा खलो के कहीं पहाड़ां दे नाल खलो के उस सादगी नाल बनी हुई है कितने गाना मैं स्टार्ट है बिल्कुल अल्लाह ताला मेरे ते करम की उस तो बाद मैं मस्त मलंग च कीते जिले मैं गाना गाया उसने मैं मुकम्मल वीडियो दौर में शामिल होया फिर मैं वीडियो अच्छी कोशिश की इनके आवाम नु दिया पुराने दौर दा कुबिया गावन तुसा सुने सको हूं दौर दा थकी थई वाले दौर दा बिल्कुल जी मेरा गाना है चोला बोस की दा जी वही मेरे पहले रोही ते बोस की दा चोला जी बोस की दा मैं तुहानू सुनाना दिल नाल बनाए मुसांगा घिन के आईयां डाढ़ा मांगा घिन के आईयां डाढ़ा मांगा वे सोना बोझ की दा चोला चोला बोझ की दा वे सोना बोझ की दा चोला चोला बोझ की दा दिल नाल बनाए मुसांगा जदा लग सुन बटन सुनहरी वदे सड़ सुन सारे वैरी वदे सड़ सुन सारे वैरी वे सोना वे सोना वे सोना बोझ की दा चोला चोला बोझ की दा मेरे सामने अहमद रावे मेरे सामने अहमद रावे शाला खुशियां नाल हंडावे शाला खुशियां नाल हंडावे वे सोना वे सोना वे सोना बोझ की दा चोला चोला बोझ की दा ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਬਸ ਹੁਣ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਗੱਪ ਤਾਵੇਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਆ ਖਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਊਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਦ ਕਮ ਉਸ ਕਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਏ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਲੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਈਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਈਦ ਹੈ ਉਸੇ ਈਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵੀ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਆਈ ਈਦ ਤੇ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ आई ईद ते ढोल नहीं आया वे मेरो रो हाल विंजाया वे मेरो रो हाल विंजाया आई ईद ते ढोल नहीं आया वे मेरो रो हाल विंजाया वे मेरो रो हाल विंजाया ओ मेरी अखियां च सामने आया वे मेरो रो हाल विंजाया वे मेरो रो हाल विंजा तो ईद पे आए जी आपके सारे आपको प्यार करते हैं याद करते हैं तो ईद पे आए सारे बहुत शुक्रिया जिशान भाई आपके टाइम का अहमद भाई आपका बहुत शुक्रिया आपके चैनल का बहुत शुक्रिया आपके सुनने वालों का सबको ईद मुबारक आपको ईद मुबारक आपके घर वालों की ईद मुबारक बहुत शुक्रिया आप मेरे दोस्त भी हैं भाई भी हैं और बहुत अच्छा हमारा एक तल्लक है अल्लाह ताला इसको हमेशा कायम रखे आमीन बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच थैंक्स